Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang rahmati Allah, kawan-kawan semua dan para orang tua yang hadir di sini, di antaranya Ustaz Hasan dan keluarga besar Toha. Jazakumullah khairan buat Syekh Ahmad Al-Kannas dan Syekh Miftah. Syekh Miftah belum baca Quran? Sudah. Yasinnya belum? Harus baca dulu. Lau samahtum bi Syekh. Iqra walau suratan kamilatan. Surah Yasin walau safa atau safatain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah. Bersama kita semuanya Syekh yang Masya Allah mempunyai kapabilitas yang internasional. Bersama kita ada Syekh Ahmad Al-Kannas. Beliau dari negeri Syam, ya, negeri Syam yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami dan Yaman kami. Beliau Syekh Ahmad Al-Kannas ini mempunyai sanad Al-Quran tertinggi sedunia. Kalau ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang kenal dengan pesantren-pesantren tahfidz biasanya kenal ada sanad. Sanad itu runtutan beliau cara membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran sampai Rasulullah SAW. Ada ijazahnya sampai Rasulullah, sampai Jibril, sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambung bacaan Qurannya sudah dilegalisasi bahwa beliau adalah bacaan Quran yang sampai Rasulullah SAW. Dan bukan itu saja, beliau bukan hanya mempunyai ijazah satu riwayat yang kita baca sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu riwayatnya apa yang kita baca? Tahu nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Riwayat yang kita baca sehari-hari adalah riwayat Imam Hafiz. Hafiz dari Imam Asim. Sedangkan
riwayat yang mutawatir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu banyak sekali. Kata Rasulullah, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Quran itu diturunkan dan diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW ada 7 ahruf. 7 ahruf itu 7 lahjat orang Arab. 7 lahjat orang Arab yang sampai ke kita dengan riwayat yang mutawatir yang bisa diterima dan bisa dibaca dalam sholat ada 10 qiraat. Ada 10 qiraat dan setiap qiraat itu ada 2 riwayat. Artinya ada 20 model bacaan yang berbeda-beda yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, kepada umatnya dan boleh digunakan dalam sholat. Beliau menguasai 20 riwayat itu. Beliau bukan hanya menguasai, tapi punya ijazah sampai Rasulullah SAW tentang 20 riwayat itu. Subhanallah. Mungkin kita baru mengenal satu riwayat saja. Tapi beliau menguasai 20 bacaan, model bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ibu-ibu pergi ke Libya, negara Libya, di sana baca Quran menggunakan riwayat qalun, bukan riwayat hafiz seperti kita. An'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Kalau kita pergi ke Maroko, mungkin mereka menggunakan riwayat Hamzah. An'amta alaihum ghairil maghdubi alaihum waladdallin. Ya, ini kita mengenalkan bagaimana Quran yang diajarkan Rasulullah itu lahjatnya banyak, bermacam-macam. Ya, mudah-mudahan kita tidak henti-henti untuk belajar Al-Quran. Jadi saya yang baca Quran. Ya, nanti kita dengar langsung dari Syekh. Ya, beliau membaca riwayat apa saja, terserah beliau. Apa yang beliau bacakan nanti kalau bisa 20 riwayat dibaca semuanya. Siap nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Iya, tafadhol Syekh. Iqra. Ma tayassar lakum. Ijlis, sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Tahu perbedaannya Bu ya? Tadi fil ardi beliau kemudian membaca fil ardi. Ya, fil ardi itu riwayat Warsh. Ya, fadhal. وَإِذْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ada idgham al-kabir, wa idh qar rabbuka. Pernah dengar enggak? Wa idh qar rabbuka, lam digabung dengan ra. Ada riwayat Susi. Susi ada 2, Imam Abu Amr al-Basri punya 2 riwayat. Si sama Duri. Ya, ini salah satu riwayat dari Imam Abu Amr al-Basri dari Basrah. Ya. Ini boleh dibaca dalam salat, tapi harus belajar dulu. Enggak boleh ikut-ikutan. Nanti belajaran di PPP Adar Quran, insyaallah, sama Ustaz Anwar Sani dan tim-tim Ustaz, insyaallah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ada saktah di sini riwayat qiraat Hamzah. Qiraat Hamzah khalaf wala khalad? Kilahuma. Khalaf ya. Jadi qiraat Hamzah dari riwayat Khalaf. Ada saktah fil ardi. Kita kan kenal saktah di surat Yasin aja, betul? Iya, ini riwayat Hamzah, qiraat Hamzah ada di setiap alif lam yang sukun
tentu ada kaidahnya, nggak semuanya ya. Ini kita mengenalkan bagaimana qiraat yang diajarkan Rasulullah SAW yang sudah hampir punah di Indonesia. Pelajaran tentang ini sudah hampir tidak ada. Insya Allah kita pelopori dari Darul Quran dan insya Allah jamaah semuanya bisa mempelajarinya. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Apalagi tuh Khalifah? Kisai ya. Ini qiraat Kisai. Kisai itu dari Kufah, Jadi ada tiga, kalau qiraat Sabah itu ada tiga termasuk dari Kufah, Hamzah, Kisai, Wahid Kamal, Asim, Hamzah, Kisai. Ya. Khalifah ya. Ya. Kayak Sunda ya. Ya. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك Wanahan tadi ya sama seperti Basri. Nah, Abu Amr al-Basri ada. Idgham kabir. Susi. Nah, Abu Amr al-Basri riwayat Susi. Riwayat Susi dari Abu Amr al-Basri. Seperti tadi wa idh qala rabbuka. Ini sama juga wanahan nusabbihu. Qalu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ini qiraat Hamzah. Jadi kalau kita ngerti idgham ya. Ada khalaf dari riwayat khalaf. Jadi tidak diidgham-ghamkan. Mayyufsidu. Biasanya kita baca gimana? Mayyufsidu, betul? Iya, ada idghamnya di situ. Kalau Hamzah tidak ada idgham, langsung mayyufsidu fiha. Ya, belajar qiraat, Bapak Ibu ya. Jarang-jarang. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, sudah cukup ya. Insyaallah nanti dilanjutin belajarnya di pesantren Darul Quran. Kalau anak-anaknya pengen pinter qiraat, masukin ke pesantren Darul Quran. Insyaallah nanti dibimbing sama kita untuk mengenal bukan hanya satu riwayat, tapi 20 riwayat. Ya, sudah siap tuh ininya stand-standnya pendaftaran insyaallah. Ya. Kita akan dengar dari Syekh Miftah. Beliau ini bacaannya kayak Imam Sudais. Fadhal Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي
بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. ونحن في هذا الوقت نمر بمناسبة عظيمة كانت سببا في تغيير مجرى التاريخ بأكمله. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah di setiap atau di hari-hari kalian, hari-hari yang ada di bumi ini, Allah menurunkan curahan-curahan rahmatnya. Maka ketika Allah menurunkan curahan rahmat itu, datanglah, sambutlah rahmat-rahmat tersebut. Insya Allah perkumpulan kita pada siang hari ini adalah merupakan sebab untuk meraih rahmat Allah yang begitu luas. Innahu miladu sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ghayyara al-umura kullaha akhraja an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa hadahum ila siratil azizil hamid. Pertemuan kita pada kali ini bertepatan dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lahirnya perubahan bagi dunia, yang mana merubah dari kegelapan menuju cahaya Allah, menuju hidayah Allah, menuju petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. ونحن في هذه المناسبة العظيمة سنرسل سلاما إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pada pertemuan ini, pada kesempatan ini, insya Allah kita sama-sama menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهو صلى الله عليه وسلم يسمعنا ويرد علينا سلامنا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya mendengar ataupun menerima salam kita, dan Rasulullah juga menjawab atau membalas salam dari kita. ولكن قبل أن نلقي السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنعقد معه عهدا وبيعة لا ننكثها إن شاء الله تعالى. Tetapi sebelum kita mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingin membuat perjanjian, kita ingin membuat baiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjanjian ini kita tidak akan mengingkari perjanjian yang kita buat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سنبايعه على ما بايعه عليه المهاجرون والأنصار عليهم رضوان الله. Kita akan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah membaiat sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansar. سنبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره. Kita akan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senang maupun susah. وسنبايعه على الالتزام بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Kita juga akan berjanji dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهو القائل صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda dalam sebuah hadis, aku telah tinggalkan bagi kalian semua dua perkara, dua hal
yang dimana kalian jika pegang kedua perkara tersebut kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.